हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हूँ शुक्रवार। तो आपण मैंने समस्ते केमिति अछंती, आशा करे समस्ते भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अच्छी भगवान का कृपारू। तो आज बहुत दिन पर आम घर आज मटन आसी। तो आज हजबैंड का स्टाइल रे माने सी जमी पसंद करती तो से भाया भाव में मत करने को पड़ुची। तो मु आगे एबे मटनटा को सिझे नौची। तो ये गोटा रसुण, पियाज, गोलमरीच, तेजपत्र, डालचीनी खंड देकरी लुण, हलदी और लवंग, लुण हलदी देकरी आपको फास्ट सिझे नेबी। तो सिझे नहीं सारा तापर मु आलू देकरी आपको मसला देकरी जमती कसंती सेमती कषिबी। ताकि सिझेकरी आर जूसटा बाहरी जीव, स्मेलटा भी भल आसीबो। तो टेस्ट भी बढ़िया आसीबो, पूरा कषा कषा हम। तो से ये हूँ लिसियस मटन। तो खाइबा को टेस्ट लगे और मटन पीस गुड़ा को भी भल। एमती दुकान मटन गुड़ा एते पानी थाए। एटी मु पानी देदेली गोटे ग्लास सिझेवाई। तो एठिका दुकान मटन एते पानी दे दियंती जे कि खाली पानी पानी बाहर। तो लिसियस रु ऑनलाइन रु मगाए तो भल ही आसे, किंतु टिके रेटटा बेसी निए तो भल देखा। तो मुझे बसईदेली। एबे मु आलू काटिकी मसला फसला सब रेडी कर नेबी। तापरे देखंतु मुझे सोर्स तेल गरम कर गरम कर प्रथम आलूटा को मुझे भाजी नेबी। तो आलूरे मुझे लुण दे दूँगी। आलूटा जल्दी भाजी भी हो, कलर भी भल आसो, आ तले लगनी कि तेल जो छिटके आई सेटा छिटकबनी। से मुझे तेल टे लुण दे देची। तो आलूटा को मुझे फास्ट लाल लाल करके भाजी नहीं सारे। तापर मुझे मसला देकर कषिबी। देखो आलू पूरा लाल लाल होके भजा हो गला। मुझे से तेल रे टिके चीनी गोटे चामच दे दूची, जहाँफल कलरटा भल आसीबो। चीनी देखो पूरा लाल लाल हो उठिलानी। एबे मु तेजपत्र आउ अड़ेच डालचीनी खंड
ମାଂସରେ ବି ଦେଇକି ସିଝେଇଛି, ସେଇଟା ମାଂସର ଯେମିତି ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ନ ହେବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜଟାକୁ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ନେବି। ମୁଁ ସେଇ ମାଂସ ଯେଉଁ ସିଝେଇଛି ସେଇ ପାଣି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଷ୍ଟକ୍ ହିସାବରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତାର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟକ୍ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି ପୁରା ମଟନ୍ର। ଏଠି ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟର ଆଉ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ବଟାଟା ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସେ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଆସେ। କାହିଁକିନା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ଦିଅନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ବି ଦେଇଦିଏ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଦିଏ। ତ ଏଠି ଟମାଟର, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇକରି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବି, ପୁରା ଯେମିତି ତେଲ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କାହିଁକିନା ମଟନରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇକରି ସିଝେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବି, ଯେତିକି ମସଲାରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ମଟନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମିଟ୍ ମସଲା, ଏଭରେଷ୍ଟର ମିଟ୍ ମସଲା। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର କି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ଏ ମିଟ୍ ମସଲା ହିଁ ଦେଇଦେବି। ତ କଲର୍ ବି ଭଲ ଆସିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପ୍ଲସ୍ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର କଲର୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଦହି ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦହିଟା ଦେଲେ କଲର୍ଟା ତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ମଟନ୍ ମସଲାର। ଯେତେବେଳେ ବି ଦହି ଦେବେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବେ, ଦେଇକିନା ଭଲ ଭାବେ ଦହିଟାକୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏବେ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଏବେ ଦେଇଦେବି, ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ କଷିବି। ମଟନ୍ ସିଝି ଯାଇଛି, ବେଶୀ ନ କଷିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କଷିକିରି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କି ସୁନ୍ଦର କଲର୍, ପୁରା ତେଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେଲି, ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକରି କଷିବି, କଷିକିରି ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପାଣିଟା, ସେଇ ପାଣିଟା ହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଅଦା ତ ନୁହେଁ, ରସୁଣ, ପିଆଜ ସବୁ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ସେଇଥିରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକରି ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବି।
देखते मटन रे पानी दे देइछि एबे पानी दे सारा पर घोड़े देवी 5 मिनट खंड देखते पूरा आलू सीझी आसलानी ताको एबे मु अड़प झोल रखी कहीं ना हजबैंड तो खाए झोल खाया को पसंद करती तो ये मटन बसु बसु मुझे गैसटा भी ता सागर पोछि दूसरी कहीं पुणी थर पोछा को इच्छा हे कि न हे बासन गुड़ा भी माजी देइछि गरम रे खाली मटन सांगरे ही भात आउ किछि नुह पियाज और लेंबू देखो पूरा झोल भी पूरा कमी कमी आसलानी मुझे गरम मसला दे दूँगी कहीं पूरा कषा कषा ही रखी थरे आपन देखो ये मटन करके दही देकी देखो बहुत टेस्ट लगे। यदि मो रेसिपी आपण मानक भल लगे ताले आपण लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी।